ሰላም እንዴት ናችሁ ውዶቼ? ፍሬሽማኖች ነን። ዛሬ ደግሞ ከቻፕተር 1 ፓርት 4 ይዘን መተናል። በዚህ ፓርት 4 ላይ ሌቭል ኦፍ አናሊሲስ ቱ አንደርስታንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን and other things will cover on the part 4 ሶ ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑና ቀጣዮች ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ ሚስተካከል ካለ የሚበረታታ ካለ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን። ወደ ሌሰናችን ሌቭል ኦፍ አናሊሲስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን። ሶ ከዚህ በፊት በነበሩን ፓርቶች ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ምን ማለት ነው የተለያዩ እንትኖችን ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ቤዚካሊ ሌቭል ኦፍ አናሊሲስ እናያለን። ሶ ይሄ ሌቭል ኦፍ አናሊሲስ የምንለው ምንድነው? The international system is more complex. So in order to understand the complex nature of the international system, those philosophers or politicians develop different kinds of levels of analysis. So those level of analysis enables us to understand this the complexity of the international system. So international system complexity when complex international system በተለያዩ ሌቭሎች ከፋፍለን እንድንረዳ ነው ዴቨሎፕ የሆኑት እነዚህ። ሶ ቤዚካሊ we have 4 or 3 level of analysis basic. The first level of analysis is that the individual level of analysis. Under this, the individual level of analysis, international relation can be analyzed from the perspective of individuals. International system ወይንም የዓለም አቀፍ ግንኙነቱን ከግለሰቦች ፐርስፔክቲቭ አንፃር ስንረዳው that individual level of analysis እንለዋለን። We understand the international system by looking the behavior, the motivation, the belief and the orientation of the decision which made by individuals. How the behavior, how the motivation, how the decision of individuals affect the international system or the particular ኢንተርናሽናል ፌኖሚና። ሶ ግለሰቦች ወይም ኢንዲቪጁዋሎች የነሱ ቢሄቪየር የነሱ ሞቲቬሽን ወይም በግለሰቦች የሚወሰኑ ማንኛውም ውሳኔዎች በዓለም አቀፉ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ ካለው that is individual level of analysis። ያን ተመልክተን ከተረዳነው ሲስተሙን individual level of analysis እንለዋለን። so it is looking the action of individual, how the behavior, how the action of individuals affect the behavior of the international system. So the behavior of the international system is the result of individuals. So individual system ያለው የኢንተርናሽናል ሲስተም ሁኔታ ቢሄቪየሩ ያለው የሲስተሙ ሁኔታ በአጠቃላይ የማን ሪዛልት ነው ማለት ነው? የኢንዲቪጁዋል ቢሄቪየር ወይንም ከኢንዲቪጁዋሎች ቢሄቪየር ከኢንዲቪጁዋሎች አክሽን የመነጨ ነው ስንል ነው። የመነጨ ነው ስንል that is individual level of analysis ብለን ልንረዳው እንችላለን ማለት ነው፣ መረዳት እንችላለን ነው። This individual level of analysis, the individual level of analysis, for instance, እንደ ኤግዛምፕል ብናነሳ you know the ሁለተኛው ዓለም ጦርነትን the second world warን ስናነሳ ብዙ ጊዜ second world warን ስናነሳ የምናነሳቸው ግለሰቦች አሉ። basically we examine the second world war or we look the second world war by examining the role of Hitler. ብዙ ጊዜ second world war ስናነሳ የተለያዩ ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን basically ምናነሳው እንደ ግለሰብ ማለት ነው the decision which made by Hitler. So we examine or we can understand the actual situation during the second world war by looking the role of Hitler as an individual. So የኢንዲቪጁዋሎችን የሊደሮችን ወይ የግለሰቦችን ዲሲሽን ወይ ቢሄቪየር በማየት የኢንተርናሽናል ሲስተሙን ካራክተር ስንረዳ that is individual level of analysis. The other good example ካነሳ ኢትዮ ኤርትራ ሪሌሽንን ማንሳት እንችላለን። more than 20 years we Ethiopian and Eritreans ምን ነበርን? we were under enmity, sense of enmity, but after the 20 or after 21/8 ከ2018 ጀምሮ ግን there is a kind of change on the international system or interaction between Ethiopia and Eritrea. What is the reason behind that change? We can read the role of 2 individuals, Abiy and ኢሳያስ አፈወርቂ
So we understand or we examine the existing interaction between Ethiopia and Eritrea by looking the role of those two individuals. This is how we understand the international situation, the international system, by looking the role of individuals. So የግለሰቦችን የሊደሮችን ፐርሰናሊቲ የግለሰቦች ፐርሰናሊቲ ቢሄቪየር ኦር ካራክተር ዲሲሽን ኢንተርናሽናል ሲስተሙ ላይ ያለው ተጽዕኖን ስንረዳ that is individual level of analysis. Group level of analysis, it somehow is look like just like of individual ምንድነው እንትኑ ምንድነው ልዩነቱ group መሆኑ ነው. So group level of analysis trying to break the analysis down into different groups. So a group level of analysis focusing on foreign policy would look, for example, እነዚህ ግሩፖች ከኢንዲቪጁዋልስ የሚለዩት ፎከስ የሚያደርጉት ፎሪን ፖሊሲ ላይ ፎሪን ፖሊሲ ነው ተጽዕኖ የሚያደርጉት ፎሪን ፖሊሲን ደግሞ ተጽዕኖ የሚያደርጉት ስሩ ዘ ሮል ኦፍ ሎቢንግ ግሩፖችን በማደራጀት የአንድን ሀገር ዲሲሽን ሜኪንግ ናሽናል ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው ተጽዕኖ ይፈጥራሉ ግሩፕ ላይ ሶ ቤዚክ ተጽዕኖ ይፈጥሩበት መንገዳቸው that is lobbying እንለዋለን ማለት ነው lobbying groups by making themselves into different groups they create a kind of or they influence the decision making on the different issues the third one that is the state level analysis ከስሙ እንደምንረዳው ይሄ ደግሞ ምንድነው examining the behavior of the international system by looking the behavior of or the action of the state so the main focus of this state level analysis is that remains on the state as the dominant unit of analysis so state level analysis ላይ dominant actorአችን ወይንም analysis dominantአችን ማናት central elementአችን ስቴቶች ናቸው ማለት ነው ስቴቶች ናቸው so this is focused on state the state level of analysis it is more state centrism unlike individual unlike group or other level of analysis this state level of analysis more focus የሚያደርገው state ላይ ስለሆነ state centrism ነው this analysis so what is the main intention or what is the main idea of state level of analysis this state level of analysis የምንለው how the international we understand the international system by looking the action and the behavior of the state የስቴቶችን ሁኔታ የስቴቶችን ዲሲሽን በኦፊሻሎች በፖለቲሻንስ በዲሲሽን ሜከሮች ያለውን ቢሄቪየር ያለውን የስቴት ካራክተር የስቴት ዲሲሽን በማየት የኢንተርናሽናል ሲስተሙን ስንረዳ that is state level of analysis እንለዋለን state level of analysis state also being the main location of power within the international affairs state ካለን always power አለ so states always they compete each other to achieve powers so state level of analysis ላይ more focus የምናደርገው we look how state interact with each others ስቴቶች እርስ በርስ እንዴት ነው ኢንተራክት የሚያደርጉት so ስቴቶች ኢንተራክት በሚያደርጉበት ሰዓት የሚያደርጉት ዲሲሽን የሚወስዱት ዲሲሽን የሚያሳዩት ቢሄቪየር እና ካራክተር ማን ላይ ተጽዕኖ ያለው ነው ሲስተሙ ላይ ተጽዕኖ ያለው ነው so አንድ ሀገር ኢንፍሉዌንሻል እንድትሆን ወይንም international ሲስተሙን ኢንፍሉዌንስ የምታደርገው what kinds of እንትኖች ሲኖሯት ነው we require or a given state requires different criteria or backgrounds when we look the state level of analysis the first one is their geographical location their historical ties their economy so ኢኮኖሚያቸው ጂኦግራፊክ ፖዚሽናቸው and economic standardaቸው በራሱ or experienceአቸው historical backgroundአቸው የራሱ የሆነ ምን አለው ማለት ነው ተጽዕኖ አለው in order to be powerful or in order to be powerful or influential in order to influence the behavior of the international system the behavior of the international system so ብዙ ጊዜ አይታን ከሆነ powerful ስቴቶች ወይንም በኢኮኖሚ ያደጉ ሀገራት ብዙ ጊዜ ተጽዕኖ ሲፈጥሩ እናያለን ለምንድን ነው ተጽዕኖ የሚፈጥሩት because ምን ብያቸዋለሁ ኢኮኖሚክ ስታንድ or ኢኮኖሚክ ዌልቢንግ የራሱ የሆነ እንትን አለው የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው ስቴቶች በኢንተርናሽናል ሲስተም ውስጥ ዲስ እንትን እንዲሆኑ ኢንፍሉዌንሻል እንዲሆኑ
ጂኦግራፊካል ፖዚሽናቸው ራሱ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ሂስቶሪካል ባክግራውንዳቸው ሶ እነዚህ መሰረት አድርገን የስቴትን ቢሄቪየር መሰረት አድርገን ኢንተርናሽናል ሲስተሙን ስንረዳ ዊ አንደርስታንድ ዘ ኢንተርናሽናል ሲስተም ቤዝድ ኦን ስቴት ሌቭል ኦፍ አናሊሲስ እንላለን ነው። the system level analysis. The system level analysis, which means that it is a global system. We understand the international system by looking the system by itself. The system by itself. International system of or system level of analysis more international system የሚረዳው the international system can be conceived of made up of states, group of state, organization, society, individual within and across the society. so individual ላይ ስቴት ላይ or group ላይ ብቻ ሳይሆን ፎከስ የምናደርገው ሲስተሙን የምንረዳው by looking the system the whole። ምክንያቱም international system it is not only state, not group or not organization or society individual, rather it includes all of those entities. So we have to understand the international system by looking the system by itself ብለው ያምናሉ። ሰው በእነዚህ አራት አናሊሲሶች ኢንተርናሽናል ሲስተምን መረዳት እንችላለን። ሰላም እንዴት ናችሁ ውዶቼ? ፍሬሽማኖች ነን። ዛሬ ደግሞ ከቻፕተር 1 ፓርት 4ን ይዘን መተናል። በዚህ ፓርት 4 ላይ ሌቭል ኦፍ አናሊሲስ to understand international relation and other things will cover on the part 4. so ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑና ቀጣዮች ቪዲዮዎች እንድደርሳችሁ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት በማድረግ ሚስተካከል ካለ የሚበረታታ ካለ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን። ወደ ሌሰናችን
second one is bipolar system. This is a system which dominated by two contending superpowers. Unlike unipolar, but bipolar system ጊዜ ደግሞ ሲስተሙን ወይንም የዓለምን ኮንትሮል የሚያደርጉት ሁለት ዶሚናንት ሱፐር ፓወሮች ናቸው። ሁለት ሱፐር ፓወሮች አሉ። those super powers dominant at the international system. So in this bipolar system there is collision or alliance አለ. Unlike unipolar, there is the possibility of collision or the possibility of alliance with two superpowers. ጥሩ ኤግዛምፕላችን ምንድነው? the alliance during cold war. በኮልድ ዋር ጊዜ ካያችሁ ሲስተማችን በሁለት ሱፐር ፓወሮች ወርቆ ነበር። USSR versus ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ። ሶ ከነሱ ውጭ ያሉ ሀገራት በሙሉ አይዲዮሎጂካል ታይም መፍጠር ስለነበረባቸው ከሁለቱ ብሎኮች ይሆናሉ። ሶ ይሄን ለመሆን ምንድነው የፈጥሩት የነበረው? ኮሊዥን ኦር አሊያንስ ፈጥሯሉ። አሊያንስ አር ሃይራርኪካሊ ኦርጋናይዝድ ዊዝ ዘ ቱ ፓወርስ። ሃይራርኪው ደግሞ በምንድነው? ሃይራርኪ አለ። ይሄ አሊያንስ በሃይራርኪ ነው የፈጠረው። either of two superpowers, but superpowers alliance ይፈጠራል። either USSR or United States of America. There is conflict between. Unipolar ላይ conflict exist ያደርግ ምክንያቱም ሲንግል ስለሆነ ተቀናቃኝ ስለሌለ። እዚህ ላይ ግን there is conflict between the two collision or blocks, especially the two block leaders. ያው በኮልድ ዋር ጊዜ ብዙ ጊዜ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ and USSR ክላሽ ያደርጉ ነበር። አይዲዮሎጂካል ክላሽ፣ different kinds of economic ክላሽ ያደርጉ ነበር። So this implies that in bipolar system there is a conflict between those two collisions. So in this regard, the states are expected, or the remaining states are expected to ally to either of the two superpowers. የተቀሩት በሙሉ ከሁለት አንዱ ምን መሆን አለባቸው? አላይድ መሆን አለባቸው ወይንም አሊያንስ መፍጠር አለባቸው። ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ ሱፐር ፓወርስ እንደ ሳተላይት ነው የሚያገለግሉት ማለት ለሌሎቹ። And so what kinds of power ነው ያለው በዚህ ጊዜ ብዙ የሚታወቀው it is a proxy war, for specifically during cold war. The last or the third system is that a multipolar system. Multipolar system is any system in which the distribution of the power to conquer is concentrated in more than two states. ይሄ ደግሞ ከሁለት ስቴት በላይ የሆኑ ሱፐር ፓወር ስቴቶች ሲስተሙን ወይ ሲስተሙን ፓወር ኮንትሮል ሲያደርጉት ፓወሩም ዲስትሪቢዩት የሚደረገው ከሁለት more than two states ሲሆን that is a multipolar system እንላለን. It comprise of four or more powerful actors in the international system. ሁለት አክተሮች ሲሆኑ ከሁለት ሶስት ከዛም በላይ የሆኑ ፓወርፉል አክተሮች ኢንተርናሽናል ሲስተሙን ኮንትሮል ሲያደርጉት ሪላቲቭሊ ኢኳል ፖለቲካል ፓወር ያላቸው ኢኮኖሚክ ፓወር ያላቸው ሚሊታሪ ፓወር ያላቸው ፓወርፉል ስቴቶች ሪላቲቭ የሆነ ኢኳል የሆነ ፓወር ያላቸው ስቴቶች ኢንተርናሽናል ሲስተሙን ኮንትሮል የሚያደርጉበት ሲስተም that is a multipolar system እንለዋለን። in this regard there is no significant hierarchy የለም። ሞር ምንድነው የሚሆነው እንትኑ which is anarchical ነው የሚሆነው hierarchical ሳይሆን anarchical because there are more than two superpowers so they compete each others. Blocks or collisions are formed. Block እና collision ይኖራል, but there is limited cooperation. Limited cooperation within each blocks and limited conflict between blocks. Conflict ይኖራል, cooperation ይኖራል። ሁለቱንም ያዘው። A second possible impact of the number of police, the prosperity of system for instability and war. ሌላኛው ምንድነው? እንትኖች በበዙ ቁጥር ፖሎች በበዙ ቁጥር ኢንስታቢሊቲ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ከዩኒፖላር ላይ ኮንፍሊክት አይኖርም። ባይፖላር ላይ በሁለቱ ሱፐር ፓወሮች መካከል ትንሽ እንትን ነው የሚኖረው፣ ፕሮክሲ ዋር ይኖራል። መልቲ የሆነ ብሎኮች እየጨመሩ በሄዱ ቁጥር ግን ኢንተርናሽናል ሲስተም ይፈጥራል ማለት there is instability and war ይፈጠራል ነው። According to different studies, when a system is with two poles or bipolar ሲሆን have a medium chance of war, ልክ እንደ ፕሮክሲ ዋር እንዳልነው። bipolar ሲሆን medium chance of war ነው የሚኖረው, and the system is with four or more poles ሲሆን multipolar ሲሆን ደግሞ the highest probability of war ይኖራል ማለት ነው። ፖሎቹ በጨመሩ ቁጥር የዋር ፕሮባቢሊቲ ይጨምራል። ሲስተሙ ደግሞ ከአምስት በላይ ፖሎች ወይንም ከአምስት በላይ ፓወርፉል ስቴቶች ራን ሲያደርጉት the most unstable ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ያመለክተው
ፖላችን በሲስተም ውስጥ እየጨመረ በመጣ ቁጥር የአንስቴቢሊቲ ወይንም አለመረጋጋቱ በዛው ልክ እየጨመረ ይመጣል። all about multipolar, bipolar and unipolar. In the next video we will see on the basic concept in understanding international relation. ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ቲዮሪዎችን ከማየታችን በፊት ቤዚካሊ መታወቅ ያለባቸው ቤዚክ ሶስት እንትኖች አሉ፣ ሶስት ኮንሰፕቶች አሉ። ፓወር፣ አናርኪ ኤንድ ሶቨሬኒቲ ዞስ አር ትሪ ቤዚክ እንትናቸው ቤዚክ ኮንሰፕቶች ናቸው በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ። በቀጣዩ የሚኖረን ፓርት የምናይ ይሆናል። ለዛሬ ሰላም።